Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal TV de Gen Z TV. Merci d'être là et merci à celles et ceux qui nous suivent depuis Madagascar, depuis la diaspora et depuis tous les coins du réseau. Ce soir, un fil conducteur, la refondation sous contrainte. Lorsqu'un gouvernement de transition est borné par le droit, par les rapports de force et par une réalité simple, chaque réforme profonde devient un combat. Teo anelanelany faharoa folo sy ny faefatra folo oktobra 2024 nandalo fotoam-pisedrana ny lalam-panorenana teto Madagasikara. Tao anatin'ny 27 ora latsaka dia nisy tranga niseho lehibe ny fanjimina novandrafitry ny fahefana nefa tsy tena avy amin'ny vahoaka mivantana. Ity JT ity dia manambara hevitra tsotra iray nanomboka amin'ny fanavaozana saingy mivoatra ao anaty rafitra mihidy izany. Ny zava-misy nanamafy ny fitondrana vonjimaika ny anteny Merandoholona, voatatitra teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny raharaha, namoaka sata momba ny tetezamita ny tafika, nisy didim-panjakana ny kasa nandrava ny anteny Meram-pirenena, avy eo nanamarina fahabagan'ny toeran'ny filoham-pirenena ny RCC ary nametra ny tetezamita ao anaty feim-potoana fohy 30 ka hatramin'ny 90 andro ihany. Ara-dalàna tsara daholo ny dingana, saingy nampiovitra ny sehatra ara-politika. Teboka lehibe, tsy nofidim-bahoaka ny PRRM fa voatendry hiahy ny fitohizan'ny raharaha-pirenena voalaza ny RCC. Manova ny zavatra rehetra izany. Eny, mitantana ny firenena izy, saingy raha vao miala amin'ny fitohizan'ny raharaha ny fanapahan-kevitra raisina dia azo lazaina ho mivoana amin'ny rafitra izay misy ny tetezamita. Ny RCC no vato fehizoro ny rafitra. Izy no manamarina fambagan'ny toeran'ny filoha, mametraka ny fetra sy ny rafitra ara-dalàna. Araka ny lalàna dia tsy azo ivalozana izany. Ara-politika anefa, ny firafiny dia mampifandray azy amin'ireo androm-panjakana ny olona tamin'ny fitondrana teo aloha. Vokany, mamaritra sy mametraka ny lamina ny RCC, saingy tsy afaka mitony tena ho fitaratra ny fanavaozana ifotony. Misy zavatra iray lasa natao ambany zavatra. Ny filohan'ny anteny Meram-pirenena no nametraka ny raharaha teny amin'ny RCC mba hanamarinana ny fahabagan'ny toeran'ny filoham-pirenena, ka nanokatra ny lalana ho an'ny PRRM. Miteraka fifampiankinana eo amin'ny rotonta izany, tsy fifampiankinana amin'ny rafitra ara-dalàna fa atelokalao miafina ara-politika. Ny fahefana mpanatanteraka dia mitazana ndraiky ny ihany, ny parlementa kosa dia manana fahefana afaka manery sy manohatra, indrindra raha mbola maro anisy ireo pomba ny fitondrana teo aloha. Arak'izany dia tsy natao haharitra ny fitondrana vonjimaika. Mandritra ny fahabagan'ny toerana sy ny fitohizan-draharaha dia voafeny fahefana sasany, anisan'izany ny fandravana ireo androm-panjakana. Noho izany dia tsy ravana ny anteny Meram-pirenena amin'izao fotoana izao, tsy rava koa ny RCC, tsy rava ny anteny Merandoholona, ary ny CENI amin'ny maharafitra mahaleo tena voahary ny lalàna azy dia tsy azo foanana amin'ny didim-panjakana fotsiny amin'izao. Ny vahaolana tsy aorinatsy dia ny fifidianana na fiafaran'ny feim-potoam-piasana na fanavaozana ny lalam-panorenana entiny vahoaka. Mbola marefo ny zavatra rehetra, ny tandremana voalohany, ny fikatsoana. Ny fanavaozana mikasika tombotsoa an'olombitsy dia mety isan'embitra na anakana. Ny tandremana faharoa, ny fitokisana. Arakaraky ny tsy fitovizany ny fampanantenana fanavaozana sy ny fanapahan-kevitra tena voaray no mampitombo ny tsy fitokisana. Ny tandremana fahatelo izay miafina kokoa, ny fanamboarana rafitra tsy mazava, miova tokoa ny olona, miova ny fitsipika, fa miverina mifandray tsikelikely amin'ilay rafitra teo aloha ihany. Raha misy fifampitohizana tapaka dia mety hiverina iantso ny RCC indray mba hiantohana ny fitohizan-draharaha. Avy eo mamerina mandrafitra ny fahefana mpanatanteraka ny tetezamita izay keny maro anisa ao amin'ny parlementa sy ny herim-piaro ny vahoaka. Ny mety hitranga tsy ampozina dia mety ho lasa mpizara fahefana ny anteny Meram-pirenena, na ho mety hiahy vonjimaika ny fitohizan-draharaha-pirenena raha mitovy tady-dokanga ny hery rehetra. Manara-dalàna tsara izany, nefa mampiovitra ny sehatra ara-politika. Raha fehezina ny zavan-tranga tamin'ny volana oktobra lasa teo dia mampiseho ny fetra ny rafitra misy. Raha mbola misy zavatra manjavozavo sy tsy mazavazava ao amin'ny lalam-panorenana dia hiverimberina foana ny krizy. Ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra ny fanavaozana ny lalam-panorenana, saingy tsy misy hevitra azo tapahina raha tsy misy hevitra sy fanohanana mazava fa amin'ny vahoaka. Dian'izao dia afaka miomana, manadiady,
sy miady hevitra fa ny safidy farany dia avy amin'ny vahoaka ihany. Clairement, aujourd'hui, le PRRM n'a de légitimité que pour assurer la continuité de l'État et non pour porter une vraie refondation. Il ne tire pas sa légitimité du vote populaire, mais d'un mécanisme juridique de continuité activé par la Haute Cour constitutionnelle, qu'on appelle également HCC. Son mandat est juridiquement borné par la vacance et l'intérim. La Constitution n'a pas prévu qu'une autorité non élue exerce durablement les pleines prérogatives, et certains de ses pouvoirs, comme la dissolution de l'Assemblée, sont explicitement suspendus. On ne peut donc pas refonder en profondeur l'architecture institutionnelle pendant une période transitoire. Puisque le PRRM ne peut dissoudre le Parlement ni réformer par la force, ses marges de manœuvre sont étroites. Il y a deux choses qui sont possibles aujourd'hui. Préparer le texte de la future Constitution et sécuriser le retour à la légitimité populaire. La priorité absolue doit être d'organiser la sortie de crise via des élections, car la refonte réelle ne pourra intervenir qu'après le rétablissement d'une légitimité populaire claire. Le pouvoir est fragmenté, mais le véritable centre de gravité actuel est l'Assemblée nationale et plus spécifiquement son président. Le président de l'Assemblée nationale est le créancier politique du PRRM. C'est celui qui a déclenché la saisine de la HCC, qui a permis l'installation de l'exécutif. L'Assemblée dispose donc d'une capacité de contrainte sur le gouvernement. Il y a également un autre acteur, la HCC, qui joue un rôle de stabilisateur. Mais il ne faut pas oublier qu'il est issu de l'ancien système. Elle sécurise donc le cadre sans le transformer. Il est important pour la société civile, notamment la jeunesse et la Gen Z, de s'organiser pour pouvoir exercer une pression citoyenne structurée. Sans cela et sans une mobilisation organisée, le système continuera de fonctionner en circuit fermé entre élites héritées du passé. Le risque principal aujourd'hui est une reconfiguration opaque du système. À défaut d'une rupture franche, le système se recompose de l'intérieur par ajustements successifs, sans changement visible, mais en assurant la continuité de fait des anciennes pratiques. Le signe concret et le point de bascule serait l'allongement de la durée de la transition. Plus la transition s'étire sans clarification, plus le risque de blocage ou de reconfiguration opaque augmente. Si le calendrier glisse, c'est le signe que la refondation est en train d'être enterrée, au profit de la survie du système que nous cherchons tous à réformer. Merci. Édito spécial maintenant, la Gen Z annonce avoir déposé une plainte visant l'ancien président Andry Rajoelina, avec des griefs évoqués publiquement comme des faits de corruption, de biens mal acquis ou d'abus de biens publics entre autres. Miarabantsika rehetra ty amin'ny Assemblée nationale moa zany zao nisy anay Jean-Z Madagascar amin'izao fotoana inona ny atondianay aty angamba ny efa nitanareo tamin'ny pejy ny fanambarana sy ny fampahafantarana hoe inona marina atondianay aty tsotra ve le izy nametraka fitoriana ny antefa amin'ny folo teo aloha Andry Rajoelina izahay fa maninona moa zany no hoe aty amin'ny Assemblée nationale mihitsy namaky sy mijeritsika ary manadiady ho amin'ny rafitry ny lalam-panorenana ankehitriny dia lalam-panorenana no manana ny fahefana ampiakatra sy ampiantso azy eo anivon'ny Haute Cour de Justice. Izay moa natonga nanapa-kevitra hoe akaty no nasahirana ny vahoaka malagasy mafy loatra ny fanagejana izay nataon'ireo fitondrana teo aloha tarihan'ny Andriamato Andry Nirina Rajoelina. Manoloana an'izany dia mahatsiaro manana didy reto tanora ao amin'ny mouvement Gen Z Madagascar manoloana an'ireo fanetriben'ny firenena ireo tsy maty manota dia anapa-kevitra izy ireo ametraka fitoriana anivon'ny Assemblée nationale. Mazava tokoa ny voalazan'ny andininy fa 1/30 ny lalam-panorenana.
mbola ny lalam-panorenana aloha no tsy maintsy tanterahana amin'izao fotoan'izao satria mbola tsy nisy ireo lalan-tsoritra izay tapaka manoloana ny fikaonan-doham-pirenena. Hoe izany mitory izy ireo any Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Voalohany noho ny tsy fandraisana andraikitra izay nataony, noho ny fivadiany tamin'ny malagasy marobe amin'ny fanompohana ireo vazaha, noho ny alatra bevava izay nataony, ary ihany koa amin'ny fanitsakitsana ny lalam-panorenana izay miverimberana. Tsotra ny fitakian'ireto tanora ny fitondrana sy ny fitsarana ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina manoloana ny Haute Cour de Justice na ny fitsarana avo misahana ny fitsarana ny filoham-pirenena. Mazava ny voalazan'ny lalàna fa tsy maintsy mametraka fitoriana izy ireto eo amin'ny Assemblée nationale na koa ny anteny meram-pirenena, ary ny anteny meram-pirenena na ity faranty izany no manao session parlementaire ka rehefa lany ny roapatelona ny fanenjehana dia alefa tsaraina manoloana an'izany Haute Cour de Justice izany Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Raha tsy tianareo ny fandravana ny Assemblée nationale dia tsotra, fa io fangatahan'ny vahoaka ataoviny azanareo amin'ny maso olom-bavam-bahoaka anareo. Natao ilay fitoriana satria tsy vitany hoe miala Rajoelina fotsiny ihany, fa tokony hiatrika amin'ny fahefana mahefy izy noho ireo zavatra nataony teto amin'ny tany sy ny firenena. Ao anatin'izany koa ny ilazana hoe aoka izay ny fanilihana nataony FFKM, aoka ny asa ilay ministre de l'État pour la refondation mba hitarika an'io fanovana izay nandrendreny tanora sy nahafaty ireo tanora marobe namanay izay mipiatsaka ny fiovana. Farany dia mitaky hatrany izahay ny fanovana tena izy aratrariny, ary manafay andreo tsy maty manota izay manaratsy anyty Madagasikara ity. Mitaky ny tena fanovana izay ho andreo namanay, ho andro ny ady, ho an'nytolona izay efa natombokay tena kianja. Mitaky izahay ny tena fanovana fa tsy ny saritsary fanovana ihany, ka manatena sy miandrandra mafy ny fitondrana ankehitriny mba hanao izay fanovana izay notarian'ny tanora tena kianja izay. Deuxième séquence, l'arrestation de Touc. Nous parlons ici d'un membre ou un sympathisant présenté comme lié au mouvement, dont l'arrestation a été signalée publiquement ces derniers jours, notamment via des publications sur les réseaux sociaux. À cette heure, de notre côté, ce qui compte est moins la rumeur que les garanties. Motif clair, accès immédiat à un avocat, respect des droits de la défense, pas de jugement expéditif, pas de mise en scène, pas de retour réflexe de l'ancien régime où la procédure sert parfois d'outil politique. Nous le disons posément, si Touc est poursuivi, que ce soit dans les règles. Si Touc est innocent, qu'il soit protégé dans les règles. La refondation commence exactement là, dans la manière dont l'État traite un citoyen quand le climat est tendu. Le président malgache abandonne le pays en pleine manifestation et maintenant on le réinvite aux assises nationales. Il y a quelques mois, les jeunes malagasy étaient dans la rue pour dire stop. Grande surprise, récupération politique. Et là, le FFKM lance les assises nationales. En théorie, ce sont des grandes rencontres politiques et citoyennes pour discuter des enjeux du pays. En pratique, elles sont convoquées quand ça les arrange. On fait semblant d'appeler ça une refondation alors qu'une seule institution religieuse chrétienne pilote tout. Et le clou du spectacle, le FFKM invite l'ancien président, Andry Rajoelina, figure critiquée avec du sang sur les mains. Et quel message envoyez-vous au peuple? C'est facile de blâmer les jeunes quand on n'ose pas affronter les vrais responsables. Mais nous, peuple malagasy, on a une voix, on l'a déjà fait entendre, on continuera. Alors je vous ai mis des moyens d'action citoyenne à signer et à partager partout. En bio, en description, la charte Gen Z pour légitimer le pouvoir du peuple et agir selon des valeurs humaines et sincères, la pétition Ultsuch Gen Z pour que le chef d'État organise rapidement des élections au sein des Fuknul, et enfin la pétition des citoyens malagasy contre
l'ingérence étrangère et pour la souveraineté du pays. N'attendons pas, chacune de nos voix compte. Ahoana moa raha naomby ny ady amin'ny kolikoly ka fongotra avokoa ireo fototra nampisy an'izany teto amin'ny firenena. Drafitra ny olona ny fahantrana. Ahoana moa raha mipetraka araka ny tokony ho izy ny fanajana ny zo fototry ny malagasy. Ie, ka iaina ao anaty famendrehana, misy trano, misy fitafy. Ahoana moa raha tody amin'ny fifitianana madio sy mangarary sika. Fifitianana afaka narahan'ny vahoaka malagasy maso hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Ary ho filomanom-bahoaka sy tena miasa ny lany. Ahoana marina ny fiainantsika raha izany tokoa ny tena misy. Ahoana marina. Eritrereto hoe mifoha maraina ianao amin'ny fito. Lasa ianao nakany amin'ny dosy andeha hisasa. Nalefanao ny rano, ary rano mafana mivoaka. Lasa ianao avy eo ninambary sosoa ary kitoza no natao laoka, ary narahanao voankazo kely. Nivoaka ny trano ianao amin'ny fitora sasany andeha hamonjy toeram-piasana amin'ny valora. Any ivelany, madio ny lalana, malalaka. Ary tsy niandrely ianao dia efa nahazo busy. Rehefa tafapetraka tao anaty busy ianao dia nanatsofoka écouteur ary nihaino hira tamin'ny YouTube. Tonga tao am-piasana ianao tamin'ny fitora latsaka folo. Lasa ianao namonjy ny birao anao ary nanomboka nandray ireo olona voalohany nanao taratasy. Efa sikanena fotsiny sisa ny karapanondro dia misokatra ny mombamomba n'ilay olona raisinao. Ary eo ny eo ihany dia mivoaka ny taratasy ilainy ka ampanaovina sonia amin'ny tompon'andraikitra sisa. Tsy ampy 10 minitra dia vita ny taratasy ary maimam-pona avokoa. Vita ny tontolo andro, ny gatona ny birao tamin'ny dimora. Lasa ianao nandeha niantsena kely alohan'ny odiana, tonga ohatrany ianao feno ny arina, voankazo, legioma, hena, ronono, nampijirina faingana ny anaty vata fampangatsiahana sao simba. Lasa ianao avy eo nitsotsotra teny amin'ny kanape ary mijery ny televisionna malagasy. Misy fanadihadiana ny tantara ny andohan'ny fiovana teto Madagasikara tamin'ny télé. Vahoaka leo kolikoly, leo fahantrano, leo ny tsirariny. Malagasy maro ny tsy nanaiky lembenana ka niovotra ny mpanao didy-jadona sy ny mpanararotra. Ny sento ianao. Sento ianao nijery ilay fanadihadiana. Na tsy aro fa tody tamin'ny tanjona ny vahoaka malagasy. Moa tianao ho izany tokoa hoe fiainanao atsiarina azy. Sa tianao hivelona amin'ny crise politika lavareny. Malagasy mananjo ahalala ny marina ianao. Malagasy mananjo hiteny ianao raha misy tsy mety. Malagasy mananjo hanana ho avy mamiratra ianao. Aza vela handalo fotsiny izao tetezana ety izao. Fa atao fitetezana ny ampitana amin'ny ho avy tsaratsara kokoa anao sy ho an'ny taranatao. Aza variana, fotompotoro tsara izay vaovao iray, fa ny ratsy tsy mba kelina. Vonina ve ianao iandrandra ilay ho avy vaovao? Arovo ny fahafahana izay namohizany ny ainy iray tamin-drazana aminao, miambena, mijoro, ary tongava olo-pirenena tia tamin-drazana, ary sary-piaro amin'ny tany zanakao. Merci à toute l'équipe de Gen Z TV, celles qui filment, celles qui montent, celles qui écrivent, celles qui sécurisent, celles qui diffusent, celles qui tiennent la logistique et celles qui prennent les risques pour que le réel reste visible. C'est le Journal TV, prenez soin de vous, restez lucides, restez organisés, on se retrouve à la prochaine édition. La charte Génération Z est un contrat social civique. Elle rassemble jeunesse, société civile, acteurs économiques, forces de l'ordre et monde politique autour d'une même idée.
Bâtir un système nouveau, centré sur la souveraineté, la transparence, la participation du peuple et la dignité collective. Elle propose une manière simple de vivre le collectif. Chacun s'engage, chacun rend des comptes.